Hey guys, hari ni aku nak cerita sikit pasal Mpow X3. It's among the cheapest wireless earbuds dengan ANC. Diorang claim Mpow X3 ni ada 4 active mics untuk noise cancelling and dia ada very deep bass. Wow, serius lah? Betul ke? So, first thing first, Mpow X3 ni menggunakan connection Bluetooth 5.0 which is very good. It has low latency, low energy consumption. Maksudnya sangat sesuai lah untuk orang guna dengar lagu atau tengok movie bila bermasa, tak kira dekat rumah, masa travel, or office, or even masa workout. Kecuali benda ni tak sesuai untuk online gaming. Latency dia sedikit tinggi untuk digunakan ketika online gaming. Kalau untuk light gaming, it will be no problem. Mpow X3 design dia well built, not too big nor too small. Mpow X3 ni selesa dipakai and fit nicely in the ears. Mpow X3 ni mempunyai case yang agak besar compare dengan case earbuds yang lain, but still pocketable. Mpow X3 ni sesuai untuk digunakan sewaktu workout or jogging sebab dia ada function IPX8 untuk kali 10. Mpow X3 ni juga ada function smart touch control macam kebanyakan wireless earbuds dekat market sekarang. Based on my personal experience lah kan. Dia punya touch control is kind of flimsy, agak susah nak guna. So most of the time, I'll use my phone or my smartwatch untuk tukar lagu. Jangka hayat or life expectancy untuk earbuds ni adalah 30 jam, around 7 hours of playing time dengan extra 23 jam of charging time in the case. So not bad lah kan. Boleh pakai lama without charging. Paling tak pun kalau kita nak pakai time kerja, tahanlah seharian dekat office and pergi balik kerja. Just korang kena ingat untuk charge benda ni sebelum korang tidur. Mpow X3 juga menggunakan USB Type-C which is really convenient untuk zaman sekarang sebab semua zaman sekarang most of consumer tech guna Type-C. Senang nak cocok, roughly 2 jam je dia perlukan untuk charge penuh. Okay, so the biggest question is it really what is promised? Is it worth your hard-earned money? Betul ke ANC earphone ni sehebat yang dijanjikan? Okay, as mentioned earlier, Mpow X3 ni main selling point dia ada ANC. So, apa itu ANC kan? Okay, basically ANC ni stands for Active Noise Cancellation. Meaning, dia akan secara aktif pick up bunyi-bunyi sekeliling korang and guna built-in microphones and cancel background noise masa guna earphone ni. So, in a way, korang sepatutnya akan completely isolated dari dunia luar bila ada ANC ni. To be honest, dia punya ANC was a bit disappointing. It was okay, but not great. In my personal experience, most of the ambient sound, macam bunyi angin, bunyi aircon atau bunyi enjin kereta, was completely blocked out. Tapi, anything more than that, masih tak dapat ditapis. Sembang-sembang makcik Kia masih boleh didengari. But yeah, fair enough lah dengan harga yang ditawarkan. The real problem comes in bila kita guna ANC time call. Suara korang akan jadi muffled. Kebanyakan orang komplain suara tak berapa jelas bila aku guna earbud ni time call. Dan lagi banyak yang komplain bila aku guna ANC dekat Mpow X3 ni bila call. Music playback pada pendapat aku agak so-so je. Not that bad. It's just that I've been really spoiled with better sound quality from my Edifier TWS2. First time I switch device dari Edifier TWS2, aku yang dahulu ni, aku rasa sangat kecewa. Bunyi bass dari Mpow X3 ni tak adalah rich sangat macam yang diorang claim. A bit flat bagi aku. Side note, also, korang tak boleh hantar voice note WhatsApp masa pakai earphone ni. Not a big deal to most, but it is setback. Another setback dia, Mpow X3 ni tak ada dedicated equalizer companion app yang untuk ubah sound profile. Nak tak nak, korang kena sesuaikan lah ikut default setting earphone ni. All in all, is it a good earbud for your money? Just keep your expectation on the ground and you will definitely be pleased with your purchase. And that is all from me. Kalau korang suka video macam ni, macam biasa, like, subscribe, share, and I see you in the next one. Ciao.